arm wrestling. Game. Uy, ano pinipindot? Wow! Uy. Talo si Seth! Bobo. Mahina maglolo si Seth. Ano ba yan? Uy, isa pa. Talo si Seth! Sino mas magaling maglolo? Wow! Wala makapatalo sa... Best of 2. Boss play. Wala ka mo. Maasim ka. Ayan. Game. Lolo. Patalo na naman. Ano ba yan? Talo na naman. May gusto lumaban. May challenger. Here comes a repeat challenger. Kaso Eagles pa rin. Si Ichigo. Kaya ba yung Ichigo labanan ang isang mamili? Patay! Natalo ko ni Ichigo. Alam ko na kung paano. Sa pa. Tatalo. 1-1. Sa pa. Natalo na. Ganyan talaga pag apat na yung anak pagbigyan.